आलो पचरंती राई मकर की करण तही मकर लो सखीरे की निमंते बीजे कला ना मकर माँ काल नहीं की पहले नहीं इतनी निशा राती तो मैं केंता हसलो लो ए मकरो कहाँ है लो हमको रात था के आमे गुटे कबारे आसनु जे हे टेरो रे आसुथनु जे हमर मुना पोले गला फे डबर फेरलु फेरी केंता कलो केते फिर गोला को हेटा बेचु पाली के बेचु पाली नु हेटा बगनु गाड़ी जे बंगालेर रे उतिलनु आर बंगालेर के न अछि मा देगरी मोते बलांगीर हेतबा कहला बलांगीर हेतबा लो ना तुमार हाड़े हेता थिबा हमर आड़ बंगालेर अछि ना बंगालेर नु टेरंटे आला जे बिचु पाली न अटकिला हां हेटा बिचु पाली न पोले आना में का सिंगा गोडा ले सिंगा का जी ले सिंगा हे ले सिंगा ना उतिलनु गारसा मुना पोले गला जे फेर फिरलु जे रात हेला कोबारटे पोला आइला गुटे कबार लगे का कबार पल्ला लो कहि देसे को नी का कहि देसे का करे तो लमा चोरानी हां तो नहीं तो नहीं गुटे छोट कबार मकरो का कबार कह नाही जे तो का असुविधा रे पड़ी का ने असुविधा हम मत औषध ना ग मा ए मावले मामू हमर मत औषध ज ना ग आमटा औषध पत्र ना ग को कहाला को आगो दुतिका पहिले सुनाला सही কথায় কহিবি মুহি এ গুপত কথা বলে কলে কলে কহ ভাই আমার নানি জানলে মতে 12 নাম দাগ দেশ তুমি ননি পরে ই ওমামড়াকে বটাই থিলো রে কা বইলো ই ওমামড়াকে বটাই থিলো ফের ঘরে আছে ফের কে কইছে বটাই থিলো বলি আ তো তোমা ইটা লাগাই দিলা দেখে দে ই পিলা লাগাই দিলা ইটা কল লাই हां नहीं तो माओ का छाड़ छाजे हे तगा में बियाह करमुगा ताकर संग टुकेले माने किए 6 किए 7 पढुचन बड़न पड़ जाय चर बड़ पंजरेंटा बड़ गुडो नहे जबर हे का बोली हे छुआ के बियाह करमु का बोलबे लुके हम नहीं इता को ननी के जे देखले भी छुआटे हेई छे बोल रिसई कर आई छे खाली एकला आला वाला बुही कर पोला आमे बोल का की तम ननी के रत से बुहीबार कथा दूरर कथा हे भाई खेर झी दिहे का बीमार होचे जे जाही खटी गले 3 दिन डर रहू छारी होचे ती पतरा ई ओमामडा लुकु ती पतरी तक जे पसिछन मैं 8टा 10टा घता कोन के के मते छारी नहीं बोलवाता नहीं बोलो यहां के घर कलो ना 10 घर भन्ना हेले 10 घर कलो ना मते तो के छारी नहीं बोलवार मा ना गो तुम ननी दिहा बीमार होचे काई खटापना नहीं जीवा हां बोली घर होचे के जान केते पड़ी जे बोलो ई वर्ष +2 फर्स्ट ईयर पढुचन इता को ननी परे प्लास्टिक फाटी और पड़ी जे परे प्लास्टिक नाही रे +2 फर्स्ट ईयर पढुचन हेटा तो प्लास्टिक फाटी और ना गो प्लास्टिक नहीं +2 प्लास्टिक हां जनता भी हो हम तो हंता ना हम जनता पड़ी जो हंता कर आगो मते पठे चंती नंदन ओहो नंदन बोले से कानु कालो का बोली शर्मार भंजा आगो मते पठे चंती नंदन हां तुम ठारे तांको रहिछे मन से तो पुरुष भ्रमर का बोलो तुम ठारे तांकर बोलिछे मन से तो पुरुष भ्रमर हाय खाई नहीं मां हम तोन के लागी नहीं आसी का भाई हाय खाई पटरा टाई मार मुझे बीटा पियालो चली नष्ट चरित्र हाय खाई बांगरी बहु नारा कथा कहे रे भाई खाई तोते तो मुई आगो डेंगी बहु नहीं बोली मोते ती जिंदा बांगरी बहु बोलू बांगरी के ती पतरे देख ई ओमामड़ा गां रे जेन पिला मने मोरंदा पुकी टुगल बिहाचन केते दिन गोय तोर जीवे खाली पतरा आ डेंगी में जी जनगाड़ से बिहाय जरा फासा पड़ला हेटा काहला जी हैं काहला का थले कहमी डेंगी में जी 8टार माहू की 10टार माहू ती जतले देखो कुटकी अंदा थिबा 10टार मा हेले भी जदी चाली आउता ई बंधु जदी पान लुथवा गां के एंता तोरे खाली पिला मने थिबे खाके गुटे भुइतवार मुड़े गुटे भुइता चाली कना देखबू सब आड़ा पार पार हां पिला को निगानी करे हां नहीं खा को हमरा धरती बा खाके देखता एंता धरती जी तुम
কি মাই তার বতরে বতরে ফের বেশি রেস নি যা হ্যাঁ আর ডেঙ্গি মাঝি যদি বিয়া হইছে যদি গুটকর মা হই গলা বর্ষে খটলা বর্ষে তো কিছু নি দম দম চালি আর যদি নিগা গুটকর মা হই গলা খাকে ঠকন গুটেন ধরবার বালতিন ধরবা লয়বা আজকে হেলা গুটে প্রবলেম বলতো আজি জানি দেন যাত্রা নি হউতিলা আমার এটা কা দরবার হউতিলা আজি কনস নে রোজা দরবার জলন্ধর দরবার হউতিলা কম ভিড় হইছিলে হেন্তা ভিড়ে যদি মাহাজি কে ধরি করে দেউছু পুটকিটার হাত ছাড়ি দেলা ভাসি গলার নুরলে বি নি কো আর যদি ডেঙ্গিটা বিহা হইছো দুরিয়ার ঝল করবা হেটা আছে বলবা গলিগুলা করছি মই পটাসি মোর ভেতা নে মই তোর খনে বগমি তো জিমিলে নি যাবস ঠিক বস নইলে মই যাত্রা মোর দেখা মোর মন নি খন্দে বসির যাত্রা দেখছো কোন হেরে জিবি নাহি বর্ষ মোর দরকার নি কা হইলি খনে বহু অচিন্তা দেখু সবড়া কিনরি কিনি আ দেখ সে যদি ফুট মোর আর কিবা আগো তার খনে বগমি মই দেখি সাইলেন গা মোর খনে সেব কা হইলি হে নন্দা সুতা সঙ্গে বিহারি রঙ্গে হলে তুমি জানে যে পিলানে রহবো মত গাল যে কহে আইছলা ভাই কে তুমি যে রহবো হে পিলানে কোহেলি রে ভাই খেজি নি কোহেলা কোহেলি মতে রোগ রে বলি রানী পো নি কোহেলা জানছি তোর ছুয়া মন অছন কোহেলা না গো নেলা রহিতি তে জানছি তো রহিতি তে ডেল উছুন ছুনা ডেলি রানী রানী তে খালি ঝুনগা তু জানছি না গো হে নন্দা সুদা সঙ্গে বিহারি বুরঙ্গে মো করলো এসতে পূর্ব ভাগ্য থিলা তোর একলা বইনি ভাই খাই নাহালা কথা কহে আইছি রে ভাই খাই বাংরি বহু গণেশ্বরর কন্যা এ মিশ্রর কন্যা হাই খাই পন্ডার কন্যা আমার ম্যানেজার হচ্ছে মিশ্র তুই তো মিশ্রর কন্যা পন্ডার কন্যা কে রে ভাই খেরজি হাই খাই বাংরি বহু অলক্ষণী নষ্ট চরিত্রা পটর টহাই মর বুঝে বিটপি অলক্ষণী এ হাই খাই গোট কুবি মতে সস্তা দেখো যে নাহারা কথা কহে আইছি রে ভাই খাই গোট কুবি হাই খাই চৈতন্যর কন্যা নাই মা তোনে আমি গালি লাগি নাই আসি আর আমি তোনে এতে সুলভ মোর দরকার নিন দেখ রে গা ঠাঙ্গে গা যাইছি গা গোহালকে গা যাইছি ছেলি ঘরকে ছেলি যাইছি মুনুষ ঘরকে মুনুষ যাইছ কা হেলা মকর ঘর বলি আনি যে কা হউছে মাঝি গো কানা হউছু গো মা কে দেখ তো মতে ভাই খাই বলছি রানীর জি মোর ভয়তার কুনিয়া মোর পোর কুনিয়া এ মোর পো মিতমা হলো আরে মোর পোর কুনিয়া মোর পো মিতমা হলো তোর ইচ্ছা লাগে হ্যাঁ কর না হেলে নাই পটি গলা পদে জীব তো হ্যাঁ কর না হেলে নাই কা হেলা লোক দৌল মহল করছন বুড়ি গমরা যাচ্ছন 7 সমার 21 সমার 35 সমার 63 সমার করছন লোক কা হেলা ভঞ্জা বেলা গুড়ির পাঁচ কিছন গাড়ি তোর এখানে চিন্তা নাই নগারে তোর দেহ কা বেগমুনা নি নগারে ভাই খেরজি ঢেলি আঁকি মতে বের ফুটকি বলি বানিছি বইল ঘুড়া কা ভালো মতো জানিছু বানি পটর টাই মরি যাইতো বলে আমি হাত সুকে রহি তুরেতে নিন্দা পামান নাই তা ভাই তুই হাই খাই বাংরি মুই যদি পটরটো হে মরিম বেলা ইনরি মহাপুর যোগ্য আমি বনে যাই কা লাগি না হইছি বলছি মোলাই না কতরা না গো ইনো তো নেমর বউ আছে না নেমর বউ আছে ওমা মুড়ার হ্যাঁ মাদারে মোটা খিলে হিলেন গুরুজি হাই খাই দে জানবা নি এ গড়ো এন্দা বুঝি এটা জানবা নি কহিলা কামর চুপ হট টাইম হেলা না এ মা রাধিকা বইলে বাই কি হেলু এ পাপ চরিত্র কহ শিখিলু আগো ই অমামুড়া লোক শিখো এটা পাপর চরিত্র পড়ে নাই র এটা পুণ্যর কথা কহে আজ আগমর কথা কহি লাল ভাজি যে ধোপ ভাজি যে যেতেবেলে লকডাউন পড়িগলা ই সারা উড়িষ্যাকে তালা পড়লা তা লোক পড়িগলা যেতেলে লকডাউন খুলি দেলা পরহত পকে পরহত জি ইহাতে দেখলে আর গোটে কে কালকে দেখলে পরদিন কে যেতেলে দেখবে তেলে পরহত পকে পরে যে বিহাপন করুছন এটা পরে পাপর চরিত্র পর হে প্রভু তুই
দেখিলে মুই বুঝমি না গো মা মামু মামু এটা পরে পাপর চরিত্র হে প্রভু হো এ মা রাধিকা বইলে বাই কি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ମାନ୍ୟ ଭଣଜା ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ମାନ୍ୟ ଭଣଜା চপাক 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 ধনিয়া লাং ছাট ভঞ্জা বলছে কুকরা পুষ্প মাই মাহাজি রাখবো মাই কুকরা পুষ্প গঞ্জা ভয়তা করবো ভঞ্জা বামন পিন্ধা পোয়েতা মতে বলবো ভয়তা মুখে নে পন্ডা কি শহেটা বামনটাকু দান দেবু দক্ষিণা দেবু 8টা 10টা তুন তরকারি করবু ঘরে বসে খাওয়াবু যেতকি মুক্তি হেবু হে ভঞ্জাকে ঘয়তা বল ডবল মুক্তি তোর মা থুতনা হেবু जीबू खाबू भाई खेर जी हां को ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ମାନ୍ୟ ଭଣଜା ଆର ତାଙ୍କ ନାମେ କହୁ ନ ପାଉଲ ଯା ସେ ଅଟେ ବାଲ୍ୟ କୁମର ଏଡକିଟେ ଅଛନ୍ ସେ ପିଲା ଆର ସେ ଅଟେ ବାଲ୍ୟ କୁମର ନ ଜାଣି କାଳିଆ କହିଥିବେ ବା ଆରେ ନ ଜାଣି କାଳିଆ କହିଥିବେ ବା ଦୁତି କାଲ୍ୟ ମକର ମନେ ନା କଲୁ से गप्पा पूरा कानून है काल मते जन माई बोलसन न मुजन माफी बोलसन से जोसदाना निर पुओ जे ए हां से पिला परे मते बोल पाउचन जे देखो तो नहाला कथा कहे छै हे भाई खाई गुणेश्वर कोनिया अरे भाई खाई देखो गो चलन देखो केनता अछे व्यवहार देखो एंता थिला मत मनला का होई हां ई माजिनी खोटी के जीवारे का हला घर नि करबार खावा राणी जी आत हती लाई तो बुटे घरे घरे रहला न मुई केनार बोझा तिंगनार बोझ रे भाई की हां अंदर ना रे काले मते काम बस मकरो अरे भाई खेर जी हमर पे मकरो बचने राणी जी ती मुड़ी आनी मर गई लोग का बोलबे ए खेर जी देश मारी आउ छे का न अर्थ रे ये मागो एंता उली मोर मनोनी भाई खेर जी हरे उलगी इटा उलगी मोर बहुत आगे देसी एंता लोइन ना देबो भाई खेर जी लमला पाट की हां एंता हां पूरा छाड़ो हां देखे रो ना इफाल ठीक अछि ना इटा ना मोटा के हेला करबे हां एनाटी के अछि हां लागी के तोले पीछे नहीं हो ए भोले था तोले था कुलिया देखला भाई लागला कुआ खर्चा करी बियाह कर दिले रे भाई खाई तोर भयता के देलु खाई उठ ए मकर कथा पत्रामी आतरे सत कहबू हैं ए मकर तिपरे ई उमामुडा रे खटी थिरु जे छारी हेलु रे के कहे ए पिला मुला का गजा बस्ता कहला आई जे तर मुनुस आई जे नेबा जना पडुचे हे पिला कहू जे बेर केन गज्जा वैसा कहू जे रे बुझी अरे हां करे तो कथाटा मेटी जीवा ए मकर याडा साडे नै टाइम भी छोड़ी आला हेलो ए मकर तबे तो जानू छ मोर स्वामी अछन मोर संसार छे मैं गुटे विवाहिता नारी तमे काल जे जानी जानी कर मोर सतीत्व के नष्ट करबा लागि चाहू छ जेन स्वामी करिछु नि के दुग जे के दादरे पड़ी ना गो ना के स्वामी जे करिछु बासी ने की तोतला नहीं गरम ने की नरम ने छोटो नहीं की पिहा नहीं फलो ने की नंगलो ने ओछे बोलबू बासी भाता मुसामरा दे दे पोले जो ए देख मोर मुनसा के पेट के दे दे हां आ देख पेटो देख आहार छे बपुनी पेट देख 3 डला भात हावड़े नी हां मोर मुनसा धर में देखतो बुढ़ी ठाटो मोर भता घिन गौ छे पाटो सकाल पहले भाटी के पी जासी मोदो आइले भानी देसी खटो फेर बनासी एटा माछर कमाल रे बेडी ना मोर पिला पी बरसी हां एटा माछर कमाल है हेटा भल नै छले मकर ई संसार जते भी नारी अछन जे निजर स्वामी थाई थाई करी अन्य पुरुष सहित संपर्क रखला निजर स्वामी रो आयुष हानि पैसा कमानी हेसी
पैसा कमानी हसी হেনতাটা ভল নাইতে মকরা केनता হেনতাটা ভল নাইতে नहीं मां अरे पति बिना गति नहीं न मिले सुख शांति रे बिटापी पर प्रीति बढ़े विपत्ति ए मकरा इस संसारे जार पति नहीं तार गति नहीं लो मकरा আমি কাহলা নাই বুঝিছ মোর স্বামী থাই থাইগরি আমি কাহল যেতে অন্য কাম করমি যে স্বামীকে আমি হাত ধরিকি বিয়া হইছে বিবাহ বেদি বেদি সালার 10 দিগ পালনକୁ সাক্ষী রাখি করি অগ্নিকে সাক্ষী রাখি করি বিয়া হইছে তাঙ্কর মনের দুঃখ দেখি আমি কাহলা জানতা পাপ কাম করমি যে মতে না হলা কাম করবা লাই কহি আইছ इटा बेला सती में आईटे मुई भी तो हाथ धर के बिहाई जा मोर मुनुस थाई कर काहले मोल गाड़ बेर लुकर कुवार कर जुजे का बेली मोर मुनुस आदे पतले दे मोर मुनुस घोड़ा थिले भी নাই লো মকর কর্ম হি ভগবান কাম করবার করবারটা কে কে মনা না করনা তুমি তা বিটো भी काम করবে যে তোমাকে ভুল বলবে কা इति जो पैसा मिलबा जे पैसा ति जो আছে না বলে এটা তোমার কোবা मुई खोरा के जाय नी खोरा ति मोर প্রত কার পলা পান হই যায় তো কার লোটা রুটি খেছি যায় তো কার মুলিয়া মজুরি করে যায় তো বলে নাই হেতা এন্তা কাম কাহলে করুছ তুই করু থা টঙ্কা 150 রে সখাল और 8 महीने बेर बेर गिच के टिकी थान धबरी 8 टंका 150 ना मोटा 2200 एतकी टका के जीजे पतरा ना गो ए मकरा अरे पति बिना गति नहीं न मिले सुख शांति रे बेटा पति बिना गति नहीं न मिले सुख शांति रे बेटा एमर लंपटी रे एमर कपटी रे एमर बेटा रे पर प्रीति बढ़े विपद पति सेवा कले सिना है बुबई कुंठ प्राप्ति रे बेटा पति सेवा कले सिना है बुबई कुंठ प्राप्ति रे बेटा एमर लंपटी रे एमर कपटी रे एमर बेटा रे पर प्रीति बढ़े विपद एमर बेटा रे पर प्रीति बढ़े विपद কথা মানে কই আইছো দেখো তো যে ছাড় তোমার ভাই খাই मैं पड़ ए पाहे ए रात्रि हेती लेके तो रही गलो रे की है आसमानी पाक के मोते देख नंबर लागी जन तोते कना कहने और भाभी देख चिंता कर ना गो हां सखालु बेरबड़ा तो लोग आसु थसन न ए मकरा चाणक्य सार संग्रह रे चाणक्य ऋषि गोटे श्लोकटे प्रमाण कली का बोली जानिच नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति पृथ्वी भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम ए मकर आकाश रे जनता तारा मानकर गहणर चंद्र नाइ थिले आकाश सुंदर देखा जाय हेंता मन नारी मानकर पाखे हमर स्वामी माने नाइ थिले नारी माने अस्वभावन देखा जाय सुनले मकर हेटा से कथा देख मैं मोर भते आबरी रखि जाय तू देख ए मकर प्रणय वल्लरी काव्य रे गंगाधर मेहर पदटी प्रमाण कले का बोली जानिच स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चना आरवती अर्पी करुथिबु कर्म स्वामी केड़े बोल लुगटे खाली चिंता कर स्वामी गुरु स्वामी होचन परम बांधव स्वामी सेवा करबार होचे ई समग्र नारी समाज रे धर्म से धर्म तांकर सेवा धर्म करबार अपेक्षा का है मेंदा पापम कर में जे मते नेहला काम करबा लगी कहि आइछो पैसा पाबरे भाई खेर जी ए मकरो स्वामी केड़े बोल डुबते मन देकर सुनो हां कह अरे पति सीना चंद्र सूर्य न पति ब्रह्मा विष्णु शिव मा पादे चारी जामल स्वामी सेवा नारी धर्म पर
लक्ष्मी छाड़ी न पड़ांती ए मकर इस संसार जी भी परप्रीति कला लक्ष्य कमाले पक्षे नहीं मटे मकर लक्ष्मी छाड़ी कर पले जायसन घरु लोग गाड़ी मोटर घिनु छ परप्रीति कले लक्ष्मी छड़ा है जायसन तू का सोर पाउजु केते कमानी हेसी आर परप्रीति कले दुती रे लक्ष्मी छाड़ी न पड़ांती परप्रीति कले दुती रे पड़ई महाविपत्ति एमर लंपति रे एमर कपति रे एमर बिटपि रे परप्रीति बढ़े विपत्ति एमर बिटपि रे परप्रीति बढ़े विपत्ति आबु काम बसी असुविधा हेले मोर छुआ को सकिलबु मा पर ढेली का सुविधा बा मोर घर ताने में रहे का असुविधा बा कहतो का असुविधा बा मोरे जा तू बोले तो हाथ सुकर रहतु आमे का असुविधा बा मुई मोर ला के चुराबाल कोटा रे हाई खेजी कवर के करबा तमर अंता कलम किनी माने इ संसारे नाई रहबार कथा मरी जीवार कथा लबनी नहीं का मरबार कथा ही भाई खाई भाई खाई पटो रटो मरता बोले बोले पटो है रटो है के मोर भाई के ते मोर पटो है हले इ संसार नारी जाति के प्रत्येक घर गृह लक्ष्मी बोली नारी के प्रत्येक घरे पूजा करूचन गृह लक्ष्मी बोली सम्मान मिलुचे से सम्मान पाइबार अपेक्षा तमे का हल जे असम्मान पाउछ ये मते गृह लक्ष्मी बेरे बिचरा मोर मुस तो कहते मोर घर लक्ष्मी बोली केहनी कहले का हवा भाईजी ई मने जते अछन केहनी कहले का हवा मोर मुस कहते ना मोर मुस कहसे मोर लक्ष्मी बसी गुड़ धुई से पानी पीसी तोमटा का बोलु गो ताटा कम पैसा दरमा ना मोटा अधिका होची ए बिटपी नारी के कहते सम्मान मिलसी खाली मन देकर सुनो हां कह आ लक्ष्मी स्वरूपिणी बालालो नारी साक्षात कोमला भक्ति रूपा सरस्वती स्नेह प्रेम पुणी भक्ति परप्रीति कला दुतिर पड़ाई महाविपत्ति परप्रीति कला दुतिर पड़ाई महाविपत्ति एमर लंपति रे एमर कपति रे एमर बिटपि रे परप्रीति बढ़े विपत्ति एमर बिटपि रे परप्रीति बढ़े विपत्ति हेलो ए बिटपी आर केबे केबे आइबो हमर घर के आबो बोले पैसा पाले मैं छाड़ा नहीं मोर को बार पैसा तो छाड़बो ना रत लोग टंका 150 रे खोटु छ ई अमा मुंडा गा के जन आसी छ इने जन मन एतकी मोर मां मोर बहन मोर बड़ मां मन बसी छ मोर मां बहन मान को काना शिक्षा पद दे पाल कहत और शिक्षा फेल हे जीवा बेलबुड़ा नु सकाल पाइबा के गला न मां माने केते तपस्या रे ने बतिजन केते किसी ठीक ज्ञान पाइबो बोली हेले ई मां मान को का ज्ञान पद दे पाल कहत मोर ज्ञान तो लेखी से आले
काम लिखी जो का बोली इता ई जन व्यापार को जे जनता 2280 टंका जनता पोटी छे আমটা भी आके रेट बढ़वा के बोली चिंता कर হেনতাটা ফল নাইছিল आ टंका 150 खटबो सकाल 8 बजे बेर बेर 6 बजे तक ই বিটপির কথা নাই বানবো গো মোর মা মানে नहीं गो मानिक रहो আরে মা গো মাউসি মানে গো মোর মা মানে কহুছে আমি কানে কানে মা পর পিতি নুহে ভালো গো মোর মা মানে সম্ভাଳ গৃহর জঞ্জাল মা পর পিতি নুহে ভালো গো মোর নানি মানে সম্ভাଳ গৃহর জঞ্জাল মা মূর্খ সনাতন তোমার মা পাদে করুছে বিনতি মূর্খ সনাতন তোমার মা পাদে করুছে বিনতি এ বকর সংসার যদি পরক্রিয়া প্রীতি যদি ছাড়ি দেলে সমস্তের মকর গোটে সুনার সংসার তৈরি হয়ে যা গোটে নূতন সংসার তৈরি হয়ে যা এটা ভাল লাগছিল মকর আর মূর্খ সনাতন তোমার মা পাদে করুছে বিনতি এমর লম্পটি রে এমর কপটি রে এমর বিটপি রে পরপিতি বড়ে বিপত্তি এমর বিটপি রে পরপিতি বড়ে বিপত্তি নাই মকর তুমি ফেরি যাও ইজ্জত মহৎ বলি গোটে কথারে অছি তুমি কাহে আনতা বুঝা আস ইজাজ মহত্তা দেখু তোর ইজ্জত ঘরে রগার চল ঘন্টা বজরা ভাই খেজি তোর কানা ওছরা বলদ থেকে লগত করে কেনতা হউছন সে পিলাজি কেনতা হচ্ছে তোর ফুদনা হচ্ছে কেনতা হচ্ছে মোলা ভলবা কেনতা হউছন কহত কাটটা ডাং ডাং হচ্ছে হে রাড়ির পো মাই 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 বুঝেনছু কাহাকে তার মা কে মাই বুঝছি আর আর কাকে দুসরা কে মাই বলা কিছু ফের মাস্টার ফের মাই বলছি আর তুমকো হ্যাঁ तुमको कहाँ बोल सुन মতে তো মিত কোনিয়া বলছি मित को निया हां हटानो है के जी क्या हला भंजा बतरा से पिला का हला माई में बुझे जोर होचे देखमार आमा गुटे कथार कहमिगा कहाँ लो मो टोआ 1000 पोटे जा से 1000 टोआ नियो पछे तुमे अर्जुन धीरा पोले आमा सब केते टाइम लागबे इहा दे बस पहुंचले हन के संग संग बस में 5 मिनट आउ जे ओदिका रेड नहीं नेबी ना को 5 टोआ नेबे नोचा सब जिमा पोले आमा भंजा बतरा भाई के चिंता कर रे आज नहीं जाना पैसा फिरा दे पैसा फिरा कहाँ पैसा 1000 टंका इहा दे छै पैसा फिरा कहाँ के पैसा देलो तो तनी दे इहा दे नहीं कहाँ के पैसा देलो टंका 1000 धर मुई पैसा निन्ने बोलिंग आज इहा दे रत हो तो हे मोर बड़मा के हो बड़मा मते केते बेरी माने पैसा देले गो दे छे बोला 50 टका लेबो रत कहाँ के पैसा देलो मते तो जबरदस्ती तमे जिमा जिमा बरी कहू जे मैं नहीं बोलुचे अरे मते तमे केते बेरी पैसा देलो जेने हला कथा मते कहूचो डेली गो मां मुई बोले टंका 1000 मते देई छे 1000 टका तुमे नियो और जो जिमा बोली धइलु या डेली या तो देछु सोर कर डेली या तो धइलो रो काई जी खुची थिबू हो गो मामू मते केते बेरी माने पैसा देले जे पैसा देली बरी कहूचो हां कर 21 टका देमी दोते तू यार रह मुई पैसा देबाटा नहीं देखी मां हां हेले पैसा गनु थिला बोल तो कहा के गुटे देमी बोली कर हेला केनता हेला नहीं करे चल मत आ लोमा चोड़ा नहीं कर नहीं भाई हे पैसा नहीं लुकोटा खाला न गो का भाई जिमा आगो दुती का पहिले जाऊ छे मुही मो बोला सजनी मानिलो नहीं ए मासुनी राधिका न तेरे उतर ए मासुनी राधिका न तेरे उतर अर गोला बाटे तते मरुटे कर लो खिची बाबुड़ा उड़ा
ପଢୁଛି ପ୍ରଫେସର